चैनल की सब्सक्राइब करो, बैल आइकन बटन दबाओ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾइक शेयर करो और अपने तासरात भी दियो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल तकने वाले बुझने वाले सारे संगी साथियों की अल्ताफ हुसैन जंजूआना प्यारो खलूस भरा आदाब। मैं तुसां सारे की इस प्रोग्राम में जी आया ना नाजरीन। असां कोशिश है कि कई अहम शख्सियात जड़े उन्हां नाल तुसां मुलाटी कराया जाए और वो जिंदगी में मुख्तलिफ शोबेजात ने अंदर क्या कुछ खिदमात अंजाम दे रहे और क्या अच्छे काम कर रहे ताकि एक भाई से तहरीक ने तौर पर उन्हें पेश किया जाए। असन बहुत सारे ऐसे हीरे इन्हां विचों एक शख्सियत है जैसा नाल डॉक्टर जाकिर हुसैन फराज साहब की एक सीनियर KS ऑफिसर हैं और नाल ही एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और इस बारे नाल बड़े घट लोग जानने। आज कोशिश करसा कि उस बारे पर अस ज्यादा गल करा इन्होंने इस्लामिक स्कॉलर्स ने हवाले नाल। डॉक्टर जाकिर साहब मैं तुसां की इस प्रोग्राम विच जी आया। बहुत शुक्रिया। तुस अपने बचपन ने और अपने इब्तदाई माहौल जड़ा है तालीम कड़े माहौल विच होई और इत्थे तक पहुंचने ना किस तरह तालीम और तरबियत इस बारे थोड़ा दसो। अल्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तुसां एक मुहिम शुरू की है खासकर अपने एरिया ने लोगों ही मुतारफ कराने नहीं और एक बड़ा अच्छी पेशकश है कि अपनी ज़बान एक गल पेश की जाए लोगों ने सामने। हज़रत मेरी कोई ख़ास तारीफ तो है नहीं है, अलबत्ता एक मामूली जैसा तालब इलम मंजा कोटनी सरजमीन पर अल्लाह ने एक मौका देता है कि बड़ी अच्छी माहौल ने तालीम मिल गई। फिर 2004 बैच मेरा KS है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट थोड़ी सर्विस भी की थी। तालीम ने हिसाब नाल मेरी बुनियादी तालीम मंजाकोट थी हुई। हायर सेकेंडरी तो पास की थी, फिर मैं कॉलेज डिग्री कॉलेज चला गया। 1996 में डिग्री कॉलेज रजौरी थी पास आउट हुए और फिर जम्मू यूनिवर्सिटी चले गए। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में एडमिशन ली और 2021 में इस PG कर गया। फिर मुसलसल नौकरी ना मिलने की वजह थी मैं थे रिसर्च ज्वाइन कर ली और 3-4 साल बाद मैं PhD कर ली इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और मैं अंडर रिसर्च ही कर रहा सा। मेरी सिलेक्शन हो गई एज ए लेक्चरर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। फिर उस तो बाद इस KSE चलाने मौका दे दिया, सिलेक्शन हो गई तो तुसाने सामने हाजिर हैं। अच्छा जी, बहुत खूब। 2004 विच KS ज्वाइन करने थी बाद कड़ी कड़ी जगह खिदमत का मौका लब्भा। हजरत शुरू में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट च रहे, फिर उस तो बाद थोड़ी देर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट चार्ज वार्ज भी रहे। सेक्रेटरीट काफ़ी टाइम मिले मौका सर्विस करने में। मैं सेक्रेटरी पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड भी रहे, मामूली जैसी अपनी कौम की खिदमत करने का मौका मिले। उस तो बाद मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट च रहे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट थोड़े रहे हैं और इस वक्त मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। नाजरीन तुसा की दसना चला कि जिस वक्त डॉक्टर जाकिर साहब पहाड़ी मशावरती बोर्ड ने सेक्रेटरी रहे उस दौरान इन्हें कुछ अरसा बीच चिर बैकवर्ड क्लास कमीशन ने सेक्रेटरी ने तौर पर भी खिदमत अंजाम देने का मौका लभा और नाल उस दौरान जड़ा इन्हें सब थी एक खूबसूरत और एक बड़ा तारीखी काम किया कि जम्मू कश्मीर रियासत ने अंदर पहाड़ी कबीला ने लोगों ग्राम वाइज उन्होंने एक सर्वे एक पूरी एक किताब मरतब की थी। अच्छा डॉक्टर साहब पिछले कुछ दिन सुनने एक तुसा एक कुरानी आयात ने ऊपर एक मुख्तसर एक किताबचा कढ़िया और उसके बाद असें भी एक इलम होया कि तुसा ने अंदर एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर भी छपया ना। ये इतनी मसरूफियात इंतजामी अमूर ने विच अहम ओहदियां ने विच खासकर जिला बंदा KS करना है उसके बाद जाहिर सी बात है उसकी तैनाती हमेशा अहम ओहदियां पर होनी
اور اتنے اتنی مصروفیات ہونیاں کہ اس وچ ویلا کرنا مشکل ہونا آیا تے یہ جڑا رجحان تساں نا اس طرف کدوں ہویا کس طرح ہویا اور اس نے وچ اج حالے توڑی کیا کچھ کیتا ہی ہے یہ تھوڑا دسو اس پر حضرت میں ایک بہت معمولی جیسا طالب علم ہوں. میں عرض کیا ہے کہ جموں یونیورسٹی نے اندر جس لیے میں ریسرچ کرنے کا موقع ملے اس ٹائم میرے استاد محترم سن ڈاکٹر فریندر کمار سودن انہیں ایک چیز سمجھائی اور ایک میرے کو گائیڈ سن اے این سادھو صاحب اور آر ایل بٹ صاحب کچھ ایسے استاد محترم سن جنہیں ایک چیز سمجھائی کہ اگر تساں اس ورلڈ کمپیٹ نہیں کرنا ہے محنت نہیں کرنی تو پھر بہتر ہے کہ تسی اپنی ریڑھی پھڑی لا لو تے اپنا روزگار کما لو تے پھر ڈگری چڑھی ہے وہ اخراجات نے رسید ہی بن کے رہ جائے گی. تو میرا آخنے کا مطلب ہے کہ میرے استاد محترم ایسے سن کہ جنہیں پڑھنے کی طرف تھوڑا رجحان دلوایا اور پھر ایک چیز سمجھ آئی کہ علم چڑھا ہے وہ کتابوں نے اندر موجود ہے. علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس طرح نشہ بڑا خطرناک قسم نہ ہے اور ایک استاد محترم نے یہ چیز بھی آخی کہ اگر کسی آدمی نیندر نہ آونی میں وہ کتاب کھول کے راتی پڑھنا شروع کر لے اور اسی سکون نہ نیندر آ جائے. تو خیر دوسری طرف بات چلی جی میں عرض کر دیں کہ یہ ریسرچ کرنے کے دوران آدمی نے اندر ایک سٹیمنا جیسا آ جانا ہے اور وقت نے نال نال کچھ چیزیں سمجھ بھی آنیاں شروع ہو جانی ہیں. سروس نے دوران میری ملاقات بہت سارے ایسے دوستوں نال ہوئی کہ جنہیں مطالعے میں بڑا شوق سی جی بیٹھ کے میں سے عرض کرتے ہیں کہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹ رہی اور اس سبجیکٹ نے تسیں پتہ ہے کہ ویسٹ نے بڑے اسکالرس جڑے انہیں پڑھنے کا موقع ملے مثال کے طور پر ایڈم سمتھن کارل مارکسن جیم کین سن اس طریقے سے ملٹن اور متعدد قسم نے ایسے بڑے اسکالرس ہیں کہ جنہوں نے دنیا پر بڑا ایک اپنا تسلط جما کے رکھے اور جس طرح کارل مارکس نے بارے سنے اور پڑھے ہے کہ انہیں لوگوں پروفٹس تک آ کے کہ پروفٹس آف دا اکنامکس. تو خیر کل ملا کے اس سبجیکٹ نے اندر ایک چیز سمجھ آئی کہ فلاسفر یہ آنے کہ انسانی اپنی اور اپنی کمیونٹی اور انسانیت نی فلاح و بہبود نہ کم کرنا چاہیے. کچھ فلاسفی مد نظر رکھتے ہوئے میں تھوڑا جیسا اور موقع ملے ہے کہ میں تھیولوجی پڑھنے کی کوشش کی تھی یعنی مذہب چڑھے انہوں نے کتابوں میں تھوڑیاں دیکھنے کی کوشش کی تھی. تو کیونکہ ایک اصل سبجیکٹ بھی سی ایک چیپٹر ہونا سی تو مختصر میں عرض کرتے ہیں کہ پھر میں اس طریقے نال سوکریٹی پڑھے اور اس تو بعد ارسطوٹل پڑھے پھر افلاطون جو بھی بڑے بڑے نام تے انہوں لوگوں پڑھنے کا موقع ملے اور پھر فلاسفیکل تھاٹس جڑی گریک فلاسفیکل تھاٹس انہیں پڑھنے کا موقع ملے. لیکن ایک چیز سمجھ آئی کہ آخر کار ایسا وقت بھی آنا ہے کہ آدمی نے اپنے اوپر سوالات آنے کہ آخر میرا مقصد اس دنیا میں آنے نہ کیے. تو یہ سوالات جڑے نا یہ پھر سائنٹسٹ جڑے انہوں نے کوشش کی تھی دینے نہیں جتنی بھی پچھلے خاص کر 3-4 بڑے ڈیکیڈس جڑے یعنی دہائیاں جڑی انہوں نے اندر سائنس نی ریسرچ نے اوپر نظر دڑاؤ تو ایک چیز سمجھ آنی ہے کہ وقت نے نال نال سائنس نے تجربات بدلنے نے نال نال بہت ساری چیزاں منظر پر عام پر آ گئی ہیں اور انسان نے سوالات بھی اسی طریقے نال بدلنے میں رہے. لیکن ایک سوال ایسا ہمیشہ برقرار ہے کہ آخر انسان کس طرح مارز وجود ہی چاہے. مثال کے طور پر ڈارون نے ایک تھیوری دی تھی کہ شاید کسی جانور تھی انسان بن گیا. لیکن خیر میں مختصر تو صحیح اس مذہبی کتابوں کی طرف لے جا رہے ہیں کہ انہوں نے خاص کر ماخذ ہے وہ فلسفی اور سائنس نے اس تھیوری تھی تھوڑا جیسا مختلف ہے. مثال کے طور پر میں بائبل پڑھی بائبل 2 حصے نے ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ ایک نیو ٹیسٹامنٹ ہے اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بڑی مشہور کتاب ہے ڈیوٹرانومی جس نے اندر بہت ساری چیزیں ایسی مل جانی ہیں کہ ایک مخلوق اور خالق نے کی ریلیشن ہے یعنی بندہ اور اس سے اس نے مالک جڑا ہے اس نے کہ
ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਥਿਊ, ਮਾਰਕਸ, ਜॉन्स, ऐसी मशहूर किताबें हैं कि जिन्होंने अंदर पता चलना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम दिता है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी इससे पैदा किया गया, क्योंकि बाकी वाले जानवर जड़े हैं ना वो सिर्फ नफसा नफसी ने पेट कुट रहे हैं, लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है जो मुख्तलिफ है दूसरे को इस वजह थी क्योंकि इसने अंदर एक फीलिंग्स हैं, एक हमदर्दी का जज्बा है। और तुसें ये लाइन याद आ जानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे कि ये जानवर जो आपको उड़ते नजर आ रहे हैं, क्या इन्होंने रिज़्क अपने पल्ले बांधा हुआ है? तो ऐसे बहुत सारे सवालात आए और खैर एक रुझान बन गया पढ़ने में। तो फिर मुख्तसर में अर्ज़ करते हैं कि फिर असने हिंदुस्तान के अंदर बड़े मशहूर किताबों ने जिस साल में तौर पर ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, उन्होंने मामूली जैसा मुताला जिस टाइम में इंग्लिश और उर्दू ज़ुबानी में तर्जमे मौजूद किया है, और पता चला है कि इंसान ने एक खालक है और उस खालक ने इंसान ने क्यों इस दुनिया पर भेजे, और इंसान के वाकई इसे धरती ना कोई जानवर या किसी वाकई दूसरी धरती पर, ऐसे कुछ सवालात उसने पढ़ाए और मैं उसी पढ़ने का मौका मिले। तो मामूली जैसा कंपैरेटिव स्टडी ने तालब इल्म हजरत ते बस कोशिश की है थोड़ी पढ़ने की, अभी शुरुआत है, मैं मामूली जैसा तालब इल्म इस बार। जी जी। अच्छा ज़ाकिर साहब, ते इस हवाले नाल जड़ा इस्लामी तालीमात ने हवाले नाल आज तक तुसा इसने कड़ी कड़ी तहकीक की थी और क्या कुछ मरतब किया, ये जड़ा खास मतलब इतनी तुसा तफसीली दसिया कि इतना कंपेरेटिव स्टडी तुसा की मुख्तलिफ मज़ाहिब नी, और फिर ये भी है कि कुछ लिखिया भी जड़ा असां वास्ते फायदेमंद है, आम जड़े आसान वो समझी सकन उस चीज़ ही कि कुरान मुकद्दस ना असल पैगाम क्या है। इस हवाले नाल क्या कुछ है, थोड़ा आसान नाल वो साझा करो। मैं से एक मुख्तसर जैसा एक चीज़ अर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मज़ाहिब आलम एक चीज़ ना पैगाम देने, वो ये है कि इंसान अपनी और अपनी बाकी मखलूक जितनी है, क्रिएचर्स जितनी भी जानदार, उन्होंने उसने रिलेशन किस तरीके ना रहेगा, और ख़ासकर इंसानियत ने अंदर उसने अपना मयार, रोल और मकाम किए। इसी तरीके नाल अगर तुम देखो कि एक बहुत बड़ी मुकद्दस किताब जिसी बासी के मुसलमान में उसी मनना है कुरान पाक है, और उसने अंदर दो चीज़ां जड़ियाँ वाज़ेह तौर पर सामने आ रही हैं कि एक बंदे और उसने रब ने बीच के रिलेशन है, और दूसरा जड़ा है इंसान और इंसानियत ने बीच के रिलेशन है, जिसे आम लफ्ज़ तो साहने हकूक अल्लाह और हकूक इबाद। तो इसी आम उर्फ ने हिसाब नाल आख्या जाना है कि ये इखलाकी तालीम या फिर एक मॉरल वैल्यूज में लफ्ज़ी बोला जाना है, सारा कुछ इसी बड़ा छुपया है। और ये बड़ी ख़ास चीज़ है कि जिसे अगर समझ लिया जाए तो इंसान जड़ा है वो बाकायदा उसे एक गाइडेंस मिल जानी है कि उसने एक ज़िंदगी मामूली जैसी जो मिल गई है इसी किस तरीके ना गुजारना है। इसने थोड़ा जैसा मौका पा के मैं एक लफ्ज़ और बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान के सिर्फ इस दुनिया पर आया और सिर्फ खा पी के ला के पहन के उसने चला जाना तो ख़त्म हो जाएगा, बात ऐसी नहीं है। मजहब इसकी अगे एक लफ्ज़ बोलना है कि लाइफ हेयर आफ्टर भी मौजूद है। तुम देखने हो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब ने अंदर ना एक लफ्ज़ मौजूद है जिसे पुनर्जन्म आने, रीबर्थ है ना, लेकिन कुरान ने मफहूम ने मुताबिक जड़ा है वो ज़िंदगी एक बार कुछ भी नहीं सी, आदमी पैदा हुआ, एक ज़िंदगी आई, फिर उसने इस ज़िंदगी गुजारना थी, चला जाना दुनिया को, और एक वक्त आएगा फिर उसे दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, फिर खड़ा होएगा और फिर उसने अपने कर्म ना फल जो है वो पाना है और जवाब भी देना है अपने खालक ने सामने। मुख्तसर करने में ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं बताने नहीं कि अल्लाह ना शुक्र है कि उसने इस कुरान फहमी थी में रोशनास करवाया, और कुरानी बेहतरीन चीज़ा वो ने कि खासकर असने माशरे ने अंदर जिन्हों पर दिक्कतें नजरी है, मतलब लोग उसी अपनाने की कोशिश कर देंगे, तो मैं उसमें यकीन दसें कि कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि जिसने सदे बाब नहीं मौजूद नहीं होगा। मिसाल के तौर पर के एक आयत है कुरान की बड़ी मशहूर है
کہ سورہ 3 ہے جس اللہ نے کہ میں نے انسان کو بڑے اچے معیار پر پیدا کیا ہے جی، تو احسان تقویم تو تسیں فخر محسوس ہوئے گا کہ انسان جس لئے پیدا کیتا ہے قرآن نے مفہوم نے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ہی پیدا کرنے تھی بعد فرشتے ہیں آکے کہ اس نے اگے سجدہ کر لو اور اس حضرت آدم علیہ السلام نے اور اس اولاد ہیں کہ جسی فرشتے نے سجدہ کیتا ہے، لہذا انسان مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اگر وہ سمجھ لے کہ جس نے اگے فرشتے سجدہ زانن تو اس نے معیار کتنا بڑا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے میں ضمن عرض کرتے ہوں کیونکہ قرآن نے حوالے نے حکم کیتا ہے کہ اللہ نے آخر میں زمین پر تو خلیفہ بنا دیتا ہے، یعنی اپنا نائب سی آخر، پھر ہر چیز نہ علم دے دیتا ہے، لیکن نال ایک چیز آخی ہے کہ انسان بنا ہے لیکن اس نے اندر کچھ چیزاں ایسی ہیں کہ جو ظاہر کرنا پڑی ضروری سن کیونکہ اس نے تربیت جڑی ہے وہ اس کتاب نال ہو سکنی، وہ خامیاں تھوڑی پہلے ذکر کر لیتی ہیں کہ انسان ناشکر ہے۔ دیکھو جی ورسز چیپٹر 100 ہے ورسز 6 ہے، پھر دسیا کہ انسان ظلم بھی کر جانا ہے، یہ چیپٹر 14 ورسز 34 ہے۔ اسی طریقے سے دسیا کہ انسان جلد باز ہے، سرکش ہے، تنگ دل ہے، جھگڑالو ہے، بے صبرہ بھی ہے، جلد باز بھی ہے، بخیلی بھی کر لینا، خود غرضی بھی کر لینا۔ یہ متعدد قسم نے ایسی آیات قرآن موجود ہیں، لیکن انہوں نے سدے باب بھی نال دس دیتا ہے۔ میں وہ عرض کر لینا کہ جس طرح تم دیکھو کہ جڑا مذہب نہ مسئلہ ہے اس نے پر قرآن جس لئے ایڈریس کرنا انسانی تہنے کہ تیرے اس تے کچھ زبردستی نہیں ہے کہ تو کسی دین کی من یا نہ میں۔ ایک قرآن آیت سے یاد آ جائے گی کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ تو ایک اور لفظ سامنے ہے اسی طریقے نہ قرآن نے چیپٹر 76 ہے اس نے آیت نمبر 3 ہے کہ اما شاکر ہوں اما کفور، کہ انسان چاہے شکر کرے یا انسان چاہے نہ شکری کرے، یہ اس کے پاس ہے۔ لیکن اگے والی آیت بڑی زبردست اور اچھی ہے کہ بہتر ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ اور فلاح پاؤ گے۔ فلاح ایک ایسا لفظ ہے کہ جسی میں پہلے عرض کر رہے ہیں کہ کارل مارکس نے بڑے اچھے طریقے نے ڈیفائن کیتا ہے کہ دنیا انسان جڑے نا وہ ویلفیئر بینگ ہے، ویلفیئر بینگ اس اسی پیدا کیتا گیا۔ اسی قرآن نے جس طریقے نے بیان کیتا وہ اس قسم نے کیتا ہے کہ فلاح وہ چیز ہے کہ انسان اس دنیا چ بھی اور ہیر آفٹر یعنی دوسری دنیا اس لئے جائے گا اتھے بھی اس نے مقام جڑا ہے وہ اعلیٰ رہے گا اور سربلند رہے گا۔ اسی طریقے نال اگر 2 منٹ پہ موقع لے کے ایک چیز عرض کر دیں کہ اخلاقیات نے اوپر قرآن نے بہت زور پایا، جس مثال نے طور پر قرآن ہے کہ دیکھو صلح رحمی اپناؤ ہیں جی، درگزر کرو ہیں جی، نرمی اپناؤ، یعنی چیپٹر 7 ہے آیت نمبر 199 ہے اس نے اندر خدا ترسی اپناؤ، چیپٹر 8 ہے آیت نمبر 29 ہے، پھر بھلائی کا راستہ اختیار کرو، بھلا بن جاؤ، بھلے ہر آدمی سمجھنا ہے کہ بھلا کی چیز ہے، چیپٹر 10 آیت نمبر 26 ہے۔ پھر جس لئے پریشانی آ جائے کوئی تو گھبرانا نہیں، صبر اختیار کر لو، یہ چیپٹر 8 ہے آیت نمبر 46 ہے۔ پھر ایک خاص چیز ہے کہ انسان ہی بیسیکلی عبادات نا مقصد یہ بننا ہے کہ انسان اپنے آپ ہی صاف ستھرا کر لے، اپنے جسم ہی، اپنے روح ہی، اپنے ماحول ہی۔ تو اس واسطے چیپٹر 87 ہے آیت نمبر 14 ہے کہ قد افلح من زکاہا، بڑی مشہور آیت یاد ہونی۔ تو پھر ایک خاص چیز ہے کہ انسانی جڑی ایک تلقین کیتی ہے خاص کر قرآن نے وہ ہے کہ تساں نیکی کرنی اور بدی تھی بچنا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، چیپٹر 3 ہے تو ورسز 110۔ تو خیر اخلاقیات نا بہت بڑا انبار ہے قرآن نے اندر، قرآن ہے سچ بولو، یہ چیپٹر 2 آیت نمبر 42 ہے، اور پھر ہے کہ انصاف کرو، انصاف بہت بڑا پیغام ہے قرآن میں، اور اس سورہ مائدہ آیت نمبر 18 ہے، یعنی چیپٹر 5 ہے ورسز 18 ہے۔ اسی طریقے نال جو اہم چیز ہے کہ باقی کریچر نے نال بھی انسان نے خدا ترسی کرنی ہے، یہ چیپٹر 4 آیت نمبر 128 ہے۔ تو میرا ہے مطلب ہے میں چند گزارشات اس وجہ سے عرض کی تھی کہ اگر اس واقع ہی اپنے اس قرآن پاک جو بڑی اعلیٰ ترین نہیں آج نہیں اساں کول تسلیل، تشریح، تعبیر اور تفسیر موجود ہے،
उसी अगर पढ़ के सबक हासिल कर लो तो असां कोल दीन दुनिया नहीं जितनी भी चीज़ां असां कोल मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर सवाल ना जवाब जड़ा है असें बिल्कुल मिली जाना। अच्छा मिल सके। मोहतरम, तुसां अखलाकियात नी गल कीती और नरमी बरती जाए, इंसाफ पसंदी ने गल कीती जाए, सारियां चीज़ां तुस इंतजामिया ने विच और अक्सर व बेशतर इत्थै मतलब अवाम ही एक शिकायत रहनी के आफिसरान जड़े न, ये चीज़ां नहीं करने, और खासकर एक अमूमी तौर पर ते क्या कि असां ने मुस्लिम तबका ने जड़े अफसरान न उन्होंने ने मतलब कि ज्यादा आख्या जाना कि वो शायद अपने उस कम नाल नहीं इतनी इंसाफ करी जा रहे, ते मतलब इसनी क्या वजूहात न, उन्हें क्या क्या करना चाहिए ना इस हवाले ना कि मैं एक वाक्य सुना देना कि असं ट्रेनिंग हो रही सी असं लेके हैदराबाद और उत्थे एक IAS ऑफिसर सन उन्हें आके कि देखो आज आप इस गवर्नमेंट सर्विस में आ गए हो और अब आप कुर्सी पे बैठे हो, तो अब आप किस तरीके से काम करोगे। तो असा अपनी अपनी राय दी, तो खैर वो मुतमीन नहीं हुए थे। उन्हें आख्या कि मैं आपको एक छोटा सा मेथड बता देता हूँ। वो ये है कि जब आप कुर्सी पे बैठे हैं और एक सामने कुर्सी के उस तरफ साहिल आ गया है, और अगर 1 मिनट के लिए आप ये तसव्वुर कर लें कि आप साहिल बन के खड़े हैं और वो साहिल कुर्सी पे बैठा है, तो इस छोटी जैसी गल ही सारा जड़ा है वो तुसा ने सवाल ने जवाब आ जाना है। बेसिकली क्या है कि खासकर जिस एरिया मैं तैनात हाँ या जिस एरिया नाल मेरा ताल्लुक है, दूर दराज एरिया है, बड़े पिछड़े लोग हैं। खासकर जिस हालत नाल असाने लोग निकले ने, वो मुलाजमत ही चाहे नहीं ऑफिसर बने ने, अगर वो अपने उस माजी थोड़ा जैसा मद्देनजर रख के और लोगों की मुश्किलात ही मद्देनजर रख के दयानतदारी, ईमानदारी और रिज़्क़ हलाल नहीं खातर अगर टाइम देंगे, आपस बैठेंगे, लोगों की ग्रीवेंसेस सुनगे, मी लगना है कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो हर प्रॉब्लम ना इजाला ना कर सकें। रही बात यह है कि एक वक्त ऐसा आना है कि मैं जिस पहले अर्ज कर देता कि एक वक्त ऐसा आना है कुरान आने कि इंसान जड़ा है अपनी साख्ती भूल जाने, और एक खूबी दसी है इंसान ने कि वो एक वक्त आ जाना है जिसलिए उसी थोड़ा जैसा मिल जाना है और गर्दन टेढ़ी कर लेना है जी, उसकी गर्दनी सरिया आ जाना है, ऐसी चीज। तो इसी वजह थी मैं गुजारिश कर रहा कि देखो अगर अस वाकई असी अपनी जड़ी गाइडेंस नी किताबां अस कोल मौजूद हैं, अगर उन्हें नजर करने रहोगे बार बार, या ध्यानी असें आनी रहेगी कि नहीं जो कुछ है ये वक्ती तौर पर है, और हर मुलाजम जिसले सर्विस ही चाहना सब थी पहले उसकी सर्विस बुक पर डेट ऑफ बर्थ लिखी जानी है और डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखी जानी है, और वक्त मुअय्यन है। तो उन्हें कि उस मुलाजम ने आता है कि वो उसी बेहतर तरीके नाल परफॉर्म करेगा या फिर वक्त ज़ाया करेगा। इतना शऊर तो हर मुलाजम ने अंदर आ जाना है कि अगर वो अच्छे तरीके नाल परफॉर्म करेगा तो कम थी कम इस माशरे ने अंदर भी उसी इज्जत मिलनी है और सिस्टम ने अंदर भी उसी इज्जत मिलनी है, और सबसे बड़ी चीज है कि उसी सुकून ने नींदर भी आनी। बिल्कुल बहुत दुरुस्त फरमाया तुसा, और तुसा खुद इसना अमली मुशाहिदा भी किया उसी कि किस वक्त आने ने वो मियां मोहम्मद बख्श और इन्हें कहा कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा क्या दे, जो कुछ देंदा एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा, और दिलां ने विचों अगर आह निकलनी है तो वो तुसें आह कुसै नी एक सेकंड नहीं भी है जड़ी ता वो तुसा नी पूरी बर्बादी ना एक सबब बनी सकनी, तुसा ने इश्ने वाले नस्ल ने, तुसा ने कुसै फैमिली ने भी ता और जिस वक्त उसको सारा कम करने और उसने चेहरे पर मुस्कुराहट और सुकून जड़ी है तो उसने जड़ी दुआ निकलनी है तो तुसा ने बिल्कुल प्यार करी छोड़नी। बहुत खूब फरमाया तुसा। अच्छा डॉक्टर साहब, नौजवान जड़े पढ़ने भी दिलचस्पी रखने, अपने दीन ने बारे विच मालूमात हासिल करना चाहने, उसनी अक्ल फेम समझ अपने दीनी दुनियावी तालीम ने नाल नाल दीनी तालीम ना शऊर एक होया कि सादा सिर्फ पढ़ना उसी
एक होना उसी समझना, तो उस वास्ते उन्हें की क्या क्या बुनियादी कुछ चीज़ां ना ख्याल रखना चाहिए ना, और किस तरीके नाल एक कायदा है क्या अपनाना चाहिए ना, एक तरीका है कार। और दूसरा कड़ियां ऐसियां कुछ तसानीफ न जड़ियां तुस तजावीज कर सो कि वो एक बंदे की जरूर जड़े तालब इलम है और एक कोई भी बंदा है उसी वो पढ़नी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। मैं आज कल सोने सवाल ना दो हिस्से कर लेना मैं। एक है जी सोना सवाल जड़ा अमूमी हर तालब इल्म वास्ते, और दूसरा सवाल है जड़ा खास तौर पे जड़े स्टूडेंट खासकर इस्लामी तालीमी किताबां पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन वास्ते। पहला जनरल ये सवाल है जड़ा जनाब ये है कि खासकर तालब इल्म ना वक्त जड़ा है बहुत कीमती है। हर इंसान नी जिंदगी ना हर लम्हा और स्टेज कीमती है, लेकिन खासकर तालब इल्मी ना दौर ये है कि मेरे एक उस्ताद मोहतरम आने हुसैन कि अगर इस टाइम सो जाओगे तो बाद में नींद नहीं आएगी, और इस टाइम जागोगे तो बाद में हो सकता है सुकून की नींद पालो। तो जड़ी अर्ली स्टेज है वो टीन एज भी है, और बहुत सारी चीज़ां ऐसी हैं कि नशो नुमा विच स्टूडेंट्स जड़े वो समझ नहीं पाने। बेशक स्टूडेंट की गाइड की जरूरत तो नहीं, लेकिन है कि साइमल्टेनियसली उसने मतलब सिलेबस की किताबें भी पढ़नी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें भी पढ़नी है, जॉब बीच भी आना है। उस तो अलावा उसने अंदर जड़ा इखलाकियात ना पहलू है वो थियोलॉजी जड़ी मजहब की किताबें जड़ियां उन्हें दे सकनी है। इसने जड़ी खास तौर में अर्ज करते हैं कि पहले मैं अर्ज कर देता है कि इलम जो है वो किताबों में है, तो किताब ही छोड़ के तो इलम किसी और जगह थी ले नहीं सकते। ठीक है, वो वक्त चला गया है कि जिस टाइम लोग इतने मराकबे मकाशफे या फिर इस किस्म में करके वो कर लेने सन, लेकिन वो सादा जिंदगी सी। आज थोड़ा कॉम्पिटिटिव लाइफ तुसें फेस भी करना पेगा, तुसें मुकाबला भी करना है, और मैदान छोड़ के भागना भी नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकना। अलबत्ता तुसें देखिए कि ऐसी इंतशार जिसले कंपटीशन स्टूडेंट फेस नहीं कर पाए, और बहुत सख्त कदम भी उन्हें चुक ले, सुसाइड तक कर ली। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि जिस टाइम तुस इस मादी दुनिया नी कंपटीशन जिसले बरसरे आ जाने हो, उस टाइम में तुसें एक सपोर्ट जड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ अपना जड़ा मॉरल गाइडेंस है, अपना मजहब है, वो ही दे सकने। खासकर अगर मैं जिस मजहब ने बारे ज्यादा पढ़े, इस्लाम ने बारे मतलब असन जड़ी मशहूर किताबा ने उन्हें अगर दोबारा खोल के देखा जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिस सदे बाप मौजूद नहीं है। एक थोड़ी जैसी आज ने तशवीश आज ने वक्त ने मुतल्लक कि आज ने जो डिवाइसेस ऐसी आ गई हैं कि इसने किताब ही रिप्लेस कर रहे, एक तशवीश वाली बात है मेरी तरफ, और तुसी महसूस कर रहे हो, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें किताब जो मिलेगी, जो टेक्स्ट जो मिलेगी, वो तुम्हें किसी डिवाइस जो नहीं मिल सकनी, किसी और इलेक्ट्रॉनिक बड़े थी बड़े गैजेट नहीं मिल सकनी। इस वजह से किताब की बहुत बड़ी अहमियत है। अगर तुस इस्लाम ने बारे किताबों ने बारे थोड़ा अगर हुक्म फरमा रहे हो, मैं उसे अर्ज कर दें कि सबसे बड़ी किताब तो कुरान मजीद है, उसमें तफासिर मौजूद है। मिसाल के तौर पर उर्दू च अगर तुम देखोगे तो उर्दू च तफसीर तिबरी है, तफसीर इब्न कसीर है, तफसीर अल जसास है, तफसीर अहकामुल कुरान है। इसी तरीके बड़ी तफसीर फी ज़िलालुल कुरान है, और तफसीर तिबियानुल कुरान है, तफसीर बयानुल कुरान है। और अगर आसान देखोगे, पाकिस्तान ने एक रिटायर्ड जज जो है तकी उस्मानी साहब, उन्होंने बड़ी मशहूर तफसीर तौज़ील कुरान। हिंदुस्तान ने बड़े मशहूर जहीद आलम रहे ने, और उन्होंने वफात हुई, वाहिदुद्दीन खान, तज़कीरुल कुरान है उन्होंने किताब मशहूर है, तर्जमा और तफसीर भी है। इसी तरीके हिंदुस्तान ने बहुत बड़े आलम और शाह अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी, उन्होंने कंजुल ईमान है, नूरुल इरफान है, और उन्होंने जड़ी मशहूर तफसीर आई है सिरातुल जिनान है। और इस तो अलावा अगर अंग्रेजी देखो है, अब्दुल्ला यूसुफ और जड़े अब्दुल्ला सलबीन, इन्होंने बड़ी मशहूर इंग्लिश किताबा ने। इसी तरीके इख्ताल ने बड़ी मशहूर किताब है अंग्रेजी। और अगर कुरान फहमी पर तुम अंग्रेज किसी पढ़ने चाहो तो सही जैफरी पढ़ना चाहिए। तो मेरा कहना मतलब है कि किताबा की कोई कमी नहीं है, जखीरा असों को मौजूद है, और तुम किसी पकड़ के किसी जगह से शुरू कर सकते हो।
میں معمولی جیسی کوشش کی تھی 4 کتابیں جمع کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ ایک کوئی مخصوص کتاب پکڑ کے تو ساری چیزوں سے نہیں لے سکتے. ہر عالم نے ایسی کوشش کی تھی کہ ایک نئی اور اچھی چیز چڑھی ہے، اس نے جو فہم و فراستتی چاہیے وہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی. اس تو علاوہ دیکھو کتب حدیث نہ ایسا کوئی ذخیرہ بہت بڑا موجود ہے. مثال میں تو صحاح ستہ نہیں بڑی مشہور کتابیں انہوں نے تشریح، تعبیر اور تفسیر سکل موجود ہے، اور اچھے طریقے مطلب تسلیس کر کے اسے تشریح کر کے اسے دیتا ہے. علماء نے بڑی قربانی ہے تے اسے انہیں کھولنا چاہیے. دیکھو بخاری شریف نے جڑی شرح لکھی ہے امام حجر بن اسقلانی نے، انہوں نے اردو شرح ہو چکی ہے. متعدد علماء نے جنہوں نے کی تھی. اسی طریقے مسلم شریف ہے، سنن ابن داؤد ہے، ترمذی شریف ہے، سنن ابن ماجہ ہے. یہ پرانی بڑیاں کتاباں اگر تسی دیکھو حدیث مبارکہ نہیں، جس طریقے سے صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، یا اسی طریقے سے مصنف عبدالرزاق ہے. یہ ایسی کتابوں نے کہ جڑیاں تسی اج نے ٹائم وچ مل بھی جانیاں، تسی مطالعہ بھی کر سکتے ہو. تھوڑا سا ہٹ کے اگر دیکھو کہ انہاں اچھے طریقے سے سمجھنا فقہی کتاباں سکول موجود ہے. الہدایہ اتنی مشہور کتاب ہے، اردو میں ترجمہ موجود ہے. ہندوستان نے اندر ایک بہت اچھا نظام رہے، فتاوی عالمگیری موجود ہے، 10 جلدوں پر اس میں ترجمہ ہو چکے ہیں. اگر پرانے فتاوی تو پڑھنے چاہو، فتاوی بابریہ ہے، فتاوی تتار خانیہ ہے، فتاوی قاضی خان ہے. یہ ایسی کتاباں نے کہ جڑا انڈین کانسٹیٹیوشن سے نظر آنا ہے. اور میں عرض کر دیں کہ اگر تس فتاوی عالمگیری کھول کے دیکھو کہ جڑا 300-400 سال پہلے لکھے گئے، اس نے اندر ہر وہ چیز کانسٹیٹیوشن میں انگریڈینٹس موجود ہیں کہ جڑے آج بڑے بڑے ممالک نے کانسٹیٹیوشن نے اندر بھی موجود نہیں پائے جانے. تو میرا کہنا مطلب ہے کہ اصل کو ذخیرے ایسے موجود ہیں کہ جس نے اندر قانون بھی پڑھ سکنے، سمجھ سکنے، اخلاقیات کی بھی سمجھ سکنے، اور اس تو علاوہ زندگی گزارنے اچھا طریقہ بھی سمجھ سکنے. ایک آخری عرض کر دیں ہمیں کہ اس سے مطالعے نے متعلق تاریخ ہی اوجھ نہیں کر سکنے اپنی نظر. تو تاریخ عالم ضرور پڑھنی چاہیے. اس تو علاوہ تاریخ امت جو ہے وہ بڑی مشہور ہے. مثال ابن خلدون کی کتاب، اسی طریقے سے تاریخ ابن کثیر ہے. اور ہندوستان ایک پروفیسر بڑے مشہور ہیں، حافظ اسلم جراج پوری صاحب، تاریخ الامت، انہوں نے بڑی مشہور کتاب ہے. نجیب خان اکبر آبادی صاحب نے بڑی مشہور کتاب ہے تاریخ میں. تو ایک اس نے تلخیص لکھی ہے جس کا نام ہے قول حق. یہ ایسی کتابیں ہیں کہ میرا مطلب ہے کہ ہر طالب علم ہی انہیں کچھ کتابیں چوز کر کے سرانے رکھ کے سونا چاہیے، تاکہ جس لئے آنکھ کھلی دینی کھول کے پڑھ لینا چاہیے. کیونکہ جس ٹائم ایک طالب علم اپنے ورثے تھی واقف نہیں ہوئے، اپنی پہچان تھی واقف نہیں ہوئے گا، تو قدرتی بات ہے اس نے اپنی زندگی نے تعین کرنا ہے. حضرت بہت خوب ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کہ قرآن حدیث نے روشنی وچ اتنے جڑے تصانیف نہ ذکر کیتا، ظاہر سی بات ہے اگر انہوں نے نا تو ذکر کیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا انہیں کھنگالیا بھی نہ بھی اسی تساں تے کنبا برادری کی اس حوالے نال اس واسطے کم کرنا زبان و ادب نے حوالے نال یا کنبا برادری نے اسی اہمیت دینا اسلام نے اندر اس نہ کتھے تک کونا نا ریڈ لائن یہ نہ ہے کہ وہ ریڈ لائن کراس کری دا تو اس چیز ہی مطلب عقیدہ بنائی نو وہ عقیدہ بھی نہ بنے. اور کیا اسلام اس چیز نہیں اجازت دینا ہے کہ تو اپنی کنبا برادری کی اس واسطے اگر کوئی خدمت کرنے ہو، کام کرنے ہو یا اس نے گل کرنے ہو تو وہ قدرے غیر اسلامی یا دین نے خلاف تے نہیں ہو چیز ہونی. جی میں اس عرض کر دیں کہ تساں نے سوال نے میں 2 حصے کر لینے. ایک تے تساں مطلب سوال نے اس طریقے نال بننا ہے کہ انسان اور اس نے اپنے اقارب اور رشتہ دار جنہوں نے تعلق کے بننے اور ذمہ داری کی ہے. اور دوسرا ہے کہ انسان صرف اپنی برادری نال تعین ہو کے ہی رہ جائے یا مخصوص جڑ کے ہی رہ جائے تو باقی رہنے خیال نہ رکھے، یا پھر آخرکار عبادات جڑیاں اس نے مطابق یا پھر قرآن مفہوم نے مطابق ایک انسان اعلیٰ معیار کس طرح بنایا جا سکنا دنیا جو کیڑا کام کرے گا یا ایسا کیڑا کام ہے کہ جس کی وجہ تھی وہ اللہ نے قریب طریق ہو جائے گا. تو خیر اس کی بخوبی واقف ہو تو اس کے اللہ نے کہ
अल्लाह ने नज़दीक कोई बड़ा आदमी है, कोई बेहतरीन है अमल करने वाला है कि जिसको तकवा है, जिसने अमल बेहतर, बेशक जिसने अमल बेहतर। तो तकवा वाला लफ्ज़ तो बेहतर समझने इसने बड़ी तशरीह हुई है और बड़े अच्छे तरीके ने उलमा ने इसी बयान किया है। तो तकवा जड़ा अल्लाह थी डरने वाला आदमी है। तो अल्लाह थी डरने का मतलब यह है कि जड़ा अल्लाह ने मखलूक नहीं पासदारी कर रहे, अल्लाह ने हकूक नहीं पासदारी कर रहे, और अपने जितने भी मुतल्लिकीन हैं, मिसाल तौर पर पड़ोसी ले लो, अपना महल्ला ले लो, अपनी कंट्री ले लो। जिस तरह जानने हो कि इस्लाम से आने कि हुब्बुल वतनी जड़ी है निस्फुल ईमान है। अगर कोई मुसलमान अपने वतन नाल मुहब्बत नहीं रखने है तो उसना मुकम्मल नहीं है। तो इसी तरीके नाल अगर तुम देखो कि खाली अपने वतन ने नाल नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी नाल उसने ऐसे रिलेशन होने चाहिए पूरी दुनिया ने नाल के वाकई पता चलना चाहिए कि वाकई एक असल हदायत मौजूद है। अलबत्ता मुख्तसर में से दूसरी तरफ ले जाना है। दूसरा सवाल ना दूसरा आंसर है कि जिस टाइम अल्लाह ने कि जिसले तुस कोल कुछ माल मवाल अगर मौजूद हैं तो उन्हें खर्च करना है तो सब तो पहले अपने करीब तरीन वाले देखो, यानी रिश्तेदार देखो, फिर पड़ोसी देखो, फिर यतीम देखो, फिर मस्कीन देखो। तो इस तरीके नाल हर चीज़ नहीं एक अपनी जगह तरजीह कि अगर ऐसा नहीं हो सकना है तो अपनी औलाद ही भुखा रख के बाहर खैरात करना शुरू कर लो तो उसने अपने रिश्तेदार जड़े वो बिल्कुल पीछे रह जाएंगे तो दूसरे की मदद करने रहो। तो उसने इस्लाम ने ये चीज़ सिखाई है बराबरी। बराबरी बड़ी है, बरादरी बड़ी नहीं है। और कुरान ने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, खैर याद आ गया होना कि कुरान अल्लाह ने कि ये जो आपकी ज़ात बरादरी है ये सिर्फ आपके तारुफ के लिए है, ये अल्लाह के यहाँ इसका कोई मयार नहीं बन सकता। तो अल्लाह ने सामने मयार जड़ा है वो सिर्फ इंसान का तकवा है। और मैं इसलिए पहले अर्ज कर चुके हैं कि अदल और इंसाफ एक ऐसी चीज़ है कि म्याना रवि और अतदाल अगर जोड़ लो ना तो समझ आ जानी है कि कुछ चीज़ां ऐसी हैं कि जड़ियां तुसीं निजी लेवल पर करनी हैं और कुछ चीज़ां ऐसी हैं कि जड़ियां तुसीं कम्युनिटी लेवल पर करनी हैं और फिर कुछ चीज़ें अलग अलग बताई कि जैसे कंट्री लेवल पर करनी है और फिर इसे आलमी लेवल पर भी करनी है। तो हर इंसान ना इसी रोल बनना है। अगर एक अच्छा आदमी एक अच्छी चीज़ लिख के अगर पब्लिश करवा रहे हैं तो कुदरती बात है और बड़े दूर रस तक लोग जड़े उसी पढ़ समझन ये। और इसी तरीके ना लेके एक आदमी कैसी हरकत करने अगर किसी मजहब ना लेके, और आज तुम्हें पता है कि मीडिया ऐसा अवेयर है और उसने वो जी बदकारी है वो पूरी दुनिया फैलनी है और उसमें बहुत सारे लोग बदनाम भी होने। तो मेरा कहने मतलब है कि आज ऐसा वक्त है कि छोटी थी छोटी अच्छाई और छोटी थी छोटी बुराई जड़ी है वो पोशीदा नहीं है। तो कुरान ने इसी पहले ही आख देता है कि तुम जो करोगे वो तुम सामने पाओगे। तो मेरा कहने मतलब है कि मुख्तसर इसी में क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। लिमिट नहीं है, नेकी यानी कोई लिमिट नहीं है कि तुम शुरू करोगे और तुम कितने खत्म करनी है, किसी तरजीह दोगे या किसी तरजीह नहीं दोगे उसने कायदे कानून दस दिते गए। लिहाजा है कि मखसूस कर लेना, प्रेजुडिस हो जाना, जिसे एक लफ्ज़ आख्या जाना, तासुब हो जाना है, तो इसकी ग्रेज करना जरूरी है क्योंकि इसकी मुनाफा। जाकिर साहब तुसां बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कीमती वेला तुसां दित्ता। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।